мешавад, дигар намедонӣ ки бачаро оташ хара ё саг. И офарин, и ҳақоратҳои и мекуна. Баъд буд кишид, баргашт омад, гуфти на, гуфт муомилаи ҳамин мардак. Мо гуфт ҳамиқа пурсидем ки мақсад кӯдакҳо дар ҳамин ҷо, охир мо дар ҳамин ҷо ба ёд мезанем ё не? Бародарои азиз ва гиромӣ, охир ин масъулиятай. Ин масъулиятай. мо пайғамбари нозанинмон дар дуош мегӯ аллоҳумма инни уҳарриҷу ҳаққа заифайн алятими валмаръа. Ман рӯзи қиёмат огоҳ бошед, ай пушти ду одам баромад мекунам, пуштибонӣ мекунам. Яъне тарафи муқобил ҳушёр бош ки ҳалок мешавад вақте ман пуштибонӣ ду каса бигирам. ё киян якташ нафаре ки касе дар дунё ҳаққи ятим хӯрдагӣ. пайғамбар гуфт ки ман аз пушти ятимҳо пеш худо шикоят мебарам. касе ҳаққи инҳоро хӯрдай бидонен дар ӯ рӯз шумо ҳалок мешед. дуюм, касе дар дунё ҳаққи занака поймол кардагӣ. занакҳо, бародарои азиз, бар болои мо шумо ҳақ доранд. шариати мо бузургиш дар ҳамие ки и хел нест ки ин марда буга иҷа ма гап мезанам. И хели гап нест. дар шариат ҳама ҳақ дора гап занад. ҳама ҳақ дорад. ҳатто қуръон мега ҳунна либосун лакум ва антум либосун лаҳунна. шумо либоси занакоен, занакҳо либоси шумо ҳастанд. зин лиҳоз аз ин оятҳо бармеяд ки додарои азиз дар нисбати занҳо бисёр бисёр эҳтиёт кунем. пайғамбар мега фардо аз пушти инҳо ман ҳақшона талаб мекунам. ҳақшона талаб мекунам. ва дар баробар ба хотири яко вақтҳомон зиқ будан, кам будан, хоҳари азизам табрик мегем. се нишонаи зани некбахт ҷаноби ибни моҷа меёрад. мегӯяд зане ки ҳамин сета нишона дошта бошад, ҳамин се кирдори зебо дошта бошад, пайғамбар дар ибтидои ҳадисиш мегӯяд хайру нисо. ва хубтарини зани рӯи дунё ҳамин зане ҳаст ки дорои ҳамин се хислат бошад. як, иза назарта илайҳа сарратка. вақте мардак дар чеҳраи ҳамин занак нигоҳ кунад, вақташ хуш шавад. бародарои азиз, оли шумо медонед ки ҳамин чеҳраҳои мо шумо метавонад ки мо шуморо ғамгин кунад, метавонад ки мо шуморо хурсанд кунад. мебинед ки мо бисёри мушкилотҳомон осораш дар чеҳраҳомон ҳаст. баъзе одаме ҳаст ки вақте бисёр мушкилотҳои сахт дар мубтало мешавад, бинед ки дигар дар чеҳраи ҳамун як ҳолати бисёр ногувора мефаҳмед ки ҳамин одами мақсад дар ягон мушкилоту сахтӣ мубтало аст. пайғамбар гуфтааст ки якум нишонаи зани хубтарини дунё ҳамин аст ки мардак вақте дар чеҳрааш нигоҳ кунад, вақташ хуш шавад. яъне зан марда, бародарои азиз ва гиромӣ, бояд ба чеҳраи пуртабассум пешвоз бигирад. хуш ба ҳоли ҳамун занҳое ки бародарои азиз аз ин се нишона бархурдоранд ки ҳазрат мегӯяд беҳтарини зани дунё аст. якум, дар чеҳрааш нигоҳ карданда вақти мардак хуш шавад. дуюм, бародарои азиз, мегӯяд ва иза амартаҳа атоатка. вақте ки мардак амрш мекунад, бар ягон кори супоришш метаҳад, амри мардака иҷро кунад, супориши мардака иҷро кунад. дуюм, беҳтарини нишонаи зани хуби бигем мусалмон ана ҳамин аст ки ҳеҷ вақт аз супориши мардак саркашӣ накунад. азизои худо мегӯяд ҳар он зан ки тоати марям кунад, зихуни нигаҳ саҷдага нам кунад, чун набошад розӣ аз ӯ шавҳараш, ба даргоҳи ҳақ нест ҷой андаш. агар мисли ҳазрати марям модари ҳазрати исо ибодат дошта бошад, он қадар саҷдае дошта бошад ки аз чашмош хун бичакад, вале мардакша пурсанд ки ҳамин занат розӣ ҳастӣ ё не? бигар рангш дар гур, рангш дар гур, мақсад ай дасти ира ман ҳол надорам.
میگه وقتی مردک همین را گفت ای اگر طاعتش مثل حضرت مریم هم که باشد، سجده ها که از آب پری خون که اگر عبارت هم که باشد، نزد الله میگه این یگان مرتبه ندارد. بین پیامبر نازل میگه ایوم امرأتین ماتت و زوج عنها راضین دخلت الجنه. کدام زن دنیا گذشته بعد میپرسن اوزی در جنازه میپرسن که خیر برادر عزیز خواهرمون چیکار بود در زندگی راضیه؟ پیامبر میگه اگر مرد بگه تحت دل بگه برای شرم مردم نه بگه خدا برکتش دیا بسیار زنی خوبه ما از این راضییم. پیامبر گفتن که دخلت الجنه، جنت درهاش بر بالات کشاده شد. دویم نشانه همین است که مردک امر کرد زنک اجرا کنه. سیم چی؟ و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. سیم نشانه بهترین زن دنیا وقتی مردک سفر در برآمد غایب کشید، باید این زن هیچگاه مقصد خیانتی در مردک نکنه، نفسش تازه و پاکیزه نگه بدارد، همچنان در برابر این در مال مردک هم خیانت نکنه. این سه چیز پیامبر نازنین گفت زن بهترین دنیا انامون زنهای هستن برادر عزیز که اگر همین نشانه ها را اونها دارا باشند. برای اون برادر عزیز در خلاصه گپم اینا گفتنیم، برای اون که ما زنهای بهترین دنیا را به دست بیاریم تا اگر اینها را ما با خدا ترسی خدا شناسی اگر آلوده نکنیم ما این خیل زنها را برادر عزیز هیچ وقت به دست آوردن نمیتونیم. تا زمانی که در دل زنک حکومت الهی نباشه ما از اینها هیچ وقت حرمت و احترام قدردانی را نمیبینیم. وقتی زنک مردک حرمت میکنه که ای خدا میترسه، از خدا میترسه. بین یک حدیث به یادم آمد، بسیار حدیث جالبه، حضرت انس روایتش میکنه، امام طبرانی در کتابش میاره، میگه پیامبر نازنین گفتن که الا اخبرکم برجالکم فی الجنه، بگومتون که مردکای جنتی کیه؟ قلنا بله یا رسول الله، گفتیم بله حضرت، کی مردکای جنتی؟ میگه اشاره کرد النبی فی الجنه، گفت پیامبرتون در جنت ای. دست راستش میگه ابوبکر بود و صدیق فی الجنه، صدیق حضرت ابوبکر بود در جنت ای. سیوم و الرجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه، گفت کسی یک برادر مسلمان شد به خاطر خدا زیارت میروه و هم در جنت ای. میگه بعد دوام الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه، ای زنهای جنتی هم بگم کیا هم؟ گفتیم حضرت بله بگو، او ولود ودود، یکم زنی که برادرای عزیز شوهرش دوست بدارن. این شما برای تخمین، برای اون که یکی نگین که با حجی نسبتی ممکن همین چیزها را خودش از پیش خود مثال میگه، برای تخمین برادرای عزیز این هم در زنک ها داخل داره هم در مردک ها. شما یک بار برین حاضی پرسین زنک تا که زنک همین یک سوالت میتونی که حقیقت چه بگو، ای حمده چی را بسیار دوست میداری؟ که میگه که مردک تره. این چی را بپرسش؟ ای حمده بگو، کی را نگو، همین بگو چی را ای حمده دوست میداری. همین چیزی دوست داشته ترین چی ای؟ خیلی بد میبینی که چیزی بگه. پیامبر میگه زنی که اگر گوید مردک ما دوست میدارم زنی جنتی ای. پیامبر ما آر نکرد که گفتنش کی را از همه دوست میداری؟ گو ایشه را دوست میدارم. اگر بگه قرآن را دوست میدارم با مردک نشوی؟ نه میلش قرآن را که دوست بدارم ما صدقش. حالا مردک چه دوست داره هست. لیکن گپ سر ای رفته است که میگه وقت مزدانه که بگد که من مردک ما دوست میدارم، در دامش چی میگه حدیث پیامبر؟ میگه که دویم نفری که از اهل بهشت کدام زنه؟ وقتی مردک در بیرون با کارهای بیرون مشغول بود، یک ناآمدی شد، همین مردک همون روز روزی خوب برای مردک نبود، وارد خانه شد و
бисёр ба як чеҳраи мондашудаи ба як чеҳраи ғамдор маъки матни ҳадиса маъноша гуфтесам мега вақте даромад зани ҷаннатӣ мебина ки ҳамин мардак дар чеҳраш аллакай осори хастагиай ё ягон корш барор нагирифтааст мега дар ин ҳолат мега дасти мардака мегира дасти мардака мегира дар дасташ мега қасам ба худо мардаки ҷон агар ба шарте ки таби ами хирата хоб нек намекунӣ дар чеҳрака дия табассума пайдо намекунӣ имшаб барои ман хоб ҳаромай агар мега бо ҳамин сухан мардакша дилбардорӣ кунад ҳамин занак дар ҷаннатай оям тариб бадроен хелтон мегам ман барои чӣ гапа мегӯм барое ки зан то бародарои азиз ай имону исломдорӣ огаҳӣ надошта бошад ба ин корҳо наздикӣ надорад ҳамин як бор бубинад ту мисол мумкин дар ҳамин берун беҳад аҳволат бад буд ҳамин хелия бинад як умр ба ҳамин ранга рӯи тирш мео берун дар вақтат хушаи инҷа дуромади қавақота медозӣ ин болои сухта гуфти ҳамин тоҷикон намакҳо бо якбора дард болои дард мешавад ин таълимоти динмон ҳамин бародарон агар ҳамин суханҳоро оли ман ҳичи нагуфтам ин сухан агар як китобай китоби заношӯӣ як китобай агар аз ин дарс аз ин мактаб духтарои мо бачаҳои мо бархурдор бошанд бародарои азиз ҳамун ширу шакаре ки мегӯем зиндагиҳо мисли ширу шакар мешавад лекин афсус ки аз ин мактаб ки огаҳӣ надоранд ҳамаи бадбахтиҳояро фаро гирифт бозам туи